رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى وعلى ذويه وآله أبدا الدهور وكرما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبدا الدهور وكرما الله رب محمد صلى وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبدا الدهور لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله حق لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم आंखें बंद किए, गर्दन झुकाए, ये तसव्वुर कायम करें कि अल्लाह का नूर हमारे भवों से छनकर हमारे दिलों की तारीकियों को दूर कर रहा है। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु 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 इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
illallahu illallah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم अब फ़कत इसमें जलालत का जिक्र। अब अपने मौला को पुकारें, अपने गुनाहों को याद करके कि मौला हमारी ख़ताएं बख्शने वाला तू ही, अपनी बीमारियों को याद करके कि मौला शिफा देने वाला तू ही, बेबरकती को याद करके कि बरकतें अता करने वाला तू ही। उसी से मांगें, वो करीम अपनी रहमत से ज़रूर रुजू फरमाएगा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हक़ 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 हक़
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم